دوستان عزیز چخیلی که میدونه یکی از بهترین شرکت های کسمتولوژی شرکت اتمی میباشد در تمام جهان. بهت کسمتیک های نغز داره، انا بیا در بافکه های نغز داره. علاقه آدمو در تاجیکستان بسیار خریداری دارن و چی بگم تاثیرش فهمیده استیان. و چنانی که میدونن این شرکت همچنین آدما را به کار دعوت میکنن. کار در شرکت اتمی خیلی آسانه. در اینجا همگی در 6 ماه یک بار خرید میکنی، بلود نمیسوزه، ایزوانی نمیغلطی و من خیلی خرسندم که و خیلی خوشحال هستم که من نیز در همین شرکت کار میکنم و علاقه معاشای خدمت میگیرم. دوستان عزیز معاشای من فقط در چیز ما کابینت لیچنی ما میگذره و حالی ما در دستم نگرفتم، لیکن با نزدیکی نیت دارم که در دستم بگیرم و با دل پر شما نشون تیم تا که باور کنه که در حقیقت در این شرکت آدما پولای نغز میگیرن. لیکن دخترکای تاجیک علاقه پولشو نگرفته استن. با از خودی کمی کم همگی 1800 روبل خرید کردگیان، کابینتاشون اکتیو کردگیان و علاقه معاششون نگرفته استن. بهت کاری آسانه دخترکو بنویسه در رقمای ما شما پر را خوش رو اویدی کار میفهمونیم. یگان جای قینی نداره. در 6 ماه اول میتونه که اون من خرید نکنه، کار آموزه، استرکتورا سازه و بعدا خریداری کنه. انا اویلیک یعنی که در خود این شرکت فقط ای تور ابرات ای حسابی آدم بیاری نیست. 1000 آدم هم بیاری و نک تور ابرات نباشه شما یگان سوم کار کردن نمیتونه. به همین خاطر دوستان عزیز مرامت به شرکت اتمی رقمو در اکران بنویسید ما شما را میفهمونیم. سلام علیکم دوستان عزیز. یک روزی به حد خوشروی آفتابی با پلوس ای روزی جمعه، بهترین روز. انا چی نقشه ها دارم؟ من روز یه ادیال پشمی اشتر میگم هوا شفتنی بودم. انا بعد یادی ما رسید که یادمای خوشرو زمستان تغاره که باید ادیال چیزای لیاخ که امنی ادیالاتونو که قوسه که میشوری که همورا سانکا کده شکست بدم. دیل آوانا بری سرتی انا مخیلی بعد دایدم رسید میگم دام حالی بسوموش نمیجوده دیدم یه цветок مخدم دیدم اینه ها یه حالی دامنال بیاد از یه цветок دخترو یه цветок دیگه цветок رو ندارینی علفو غیب زده گم. انا دخترو ما کفگیر میکنم که کتشکا بیرون بردارم. وای داد ایرا بینه این کفگیر معلومه که با دست های کی به اینجا اومده اند یه تنه دو تبا و چقری را کفتیم. چی با ایمینا کفگیرو را میورن من نمیدونم. بگی دیل با اون رو چند بار شید میبینم. انم خیلی به نزدیکی پیش مسکو روی من الک خریده بودم. الک بیزی پشتی بود برا بیار الک ادیل افرزایم دیا نانم رفاکه یک بار ممکن یک بار یکم فطیر مطیر کده باشم دخترو. یک بار فطیر کدم ایوس ها ایوس میام دخترو بوجه کدام برده مونده شده جای مصرو میگم آ دختر چی گپا الک بینه سیمش نیست هیچ کنم میدونم که سیمی کجا شده. لبای آدم خانواده را پرسیدم که اگه ایمینا معاشره که تو چیکو کدی که این الکه چیزش نیست اینمو سیمش سیم تروش من نمیدونم میگم. بعدا معلوم شد که ایره روشن ای بلویش کفستال مونده گرفته خوک بازی کده گفته نه بیا و بگیر کفگیرو را منو میخه گم میشوند پیدا میشوند گم میشوند. نمیقه فرماس بابیل کده نمیقه چند قیه نمیقه خواهی دیگه موندگی уже داده در گرانیتسه های دکومنتاش دیشته دینا شاو باید میدرومه دینا شاو باید تاجیکستان میدرومه دکومنتاش های قفا اومده استبته نگاه که ایروز میدروم نم خیلی دوستو دا دیلا ماشه چیز شنوندگه ده تونسته گلاکوی که رسی آوردن در میشنونده گفتن در میشنونده 3-4 دلار که اینش این قاق برو اومده وجی دیدی؟ نه با گفتم که ده همیشنون با میگیریم عدل نده دیگه جو میشنونیم یوشا یا رولو بدن کو
یعنی قولینچه شدن نکن. دخترها و قولینچه را شوشتم уже авро ҳарс рафта истабдам боруни ки мешава адёла нашушта рост омадам сиёма ҳаминҷода бояд я нафара медидам ана камтара кор доштем бо корои нави интернетӣ биромадаиста хулоса омадам ҳаминҷа ушиносма дидам корора буд кардам бо ба ғарзи и чанд каси дигара дидам духтаро пираки ма ҳаминҷа пираки чӣ ма пӯшидам сабукак ма медонистам ки ма борон мешавад дилафрӯз гуфти соати 4 борон мешавад тамошобино да ами ашан да сиёма мол хайрият одам кам шуда ба хотире ки рамазона ҷои шиштан намеёфтӣ меомадӣ бовар мекунӣ ҳозир салабот намешини ба фикрам ифтор да дар иҷа шишта намешавад одам беҳад бисёр мешавад барои ки ӯз нигоҳ кардистам одамо барои ифтор уже ҷо гирифтестиянд медонед соат 5 як 2 соати дигар духтаро қад шумо гап задиста будам ки як духтараки қад баланди сафеди хуш рӯ омад подписчикум будай мега ки май москва шуморо тамошо мекардам ҳамун ай германия москва гуфтум ай германия шуморо тамошо мекардам ай салом алейк кардем рӯза буд хай чико дигар накардем рафтак беҳад хурсанд мешавам подписчикова мебинам мега чанд бор медидам намеомадам пештон гуфтум да ҳамҷа медидам ҳамҷа ма бисёрум мега дар центр ҳама ҷо это очень приятно вақте ки тамошобини хита мебинем ҳамин ман фақат фикр мекунам ки ма хейтр дорум но тамошобинои адекватни ма бисёртарак барои ки занои калонсоланд уже занакое ки медонанд дуруғ рост чия ҳарому ҳалол чия одамои масалан аудитория дилафрӯз ё ҷиану манижа ё ҳама подросткоанд кӯдакои хундарҷӯшанд фикр намекунанд чӣ мегӯянд туда-суда но да ман ҳастаи одамои беақл не ки каманд ман хиёл мекунам ки каманд бовар кунед барои ки бисёрш одамои баақланд бофаҳманд ва самое главное бомаданиятанд бовар кунед ман қоил шудагим хулосаи духтарак мега ки апа эфир кардаставде аим камераи ман бисёриҳо метарсанд ман гуфтам не просто сторис кардаставдум дар бораи ҳамин ифтор ки одамои бегаҳда бисёр мебиёнд не ки хай ҳаста ҳозир одамое ки мисол меҳмонанд ё ягон беморанд ё ягон ай дигар ҷоянд хулоса мебиёнд абед мекунанд барои ин бисёр ҷоҳора ҳуй мондагианда як хело мегӯянд ки чӣ ба рамазон дай хеле ва ё ҳамин ҷое ки хӯрданияи ҳуянд хай бо як касала як бемора як меҳмона як раҳгузара ҳаста як мо нестем ку дӯстони азиз ба ҳамин хотир касе мехоҳад мехӯрад ки рӯза медонед ку ҳар каса тавоноишай ва ихтиёршай хоҳа мегира хоҳа намегира мо маҷбур карда наметавонем ва ҳамин хотир шумо барои чӣ гапа гуфтесам фейсбук да динда наврӯзиви тамоми тоҷикистон буд да хуҷанд гузарониям ва нависандаҳо хӯроки нимрӯзии мо мондиам ҳамде хӯроки нимрӯзии мо мондиам дига ҳама хӯраша шумо рӯза надоред шумо туда-суда бечора ӯ суратмондагӣ ба фикрам 1000 бор пушаймон шуда ай хӯроки нимрӯзӣ мондагиш хабо дигарон нависиян хай ё чиян сафар ба самолёт рафтиян ай гичида шидиян ӯ худобино ай соати чанд хистиян бо сафаре ки хати президент мешавад мисол ту бояд барвақтар барай бо ҷа специально мисол мегзаран ами отаи ма мерафтагам хали сафаро барвақт мераванда хулоса ё барои чи барвақт меравам барое ки даоҷа чим хали меҳмонои хориҷӣ бомеянд ҳама ҳамё бояд барвақт карочи омада ҳамҷа шиштагӣ бошанд ки ба дигар одамо намояндаҳои калон биёянд маҷлиса концертаи сар шавад мумкин бечораҳо аю сари ҳатто абета вак шодиянд рӯзашон абет шодиянд дигар ҳақората мебинӣ дар фейсбук ҷанга мебинӣ ҷанҷола мебинӣ бисёриҳо гуфтанд ки накушоянд ҳамин хари корхонаҳое ки абет пабет типа кафеҳо кор накунанд дар рамазон мардум бо нимиш дил чи гурӯҳ да ҷудо шуда нимиш гуфтиянд охир накушоя меҳмоно чӣ мехӯранд ҳама рӯзадор нест хулоса баҳси ҳамхалӣ ман фикр мекунам ки рӯзагирӣ маҷбурӣ нест касе мехоҳад бигира барои худаш мегира барои охирати худаш гуноҳои худаш камтар мешавад ва ягон каса намехоҳам ки бигӯм ки ту намегирӣ ту метавонӣ чуа намегирӣ туда-суда ё ки манижа гуфтиянд ки ту беременна ту бояд рӯза гирӣ ва мегӯям ман беременна ман намегирам ва гуфтия ки беременнаҳо мегиранд рӯза хулоса бо нав гап ман давом додастам ки як дигар подписчикам омадааст занака қасити буда ки ҷои встреча буда духтаро сиёма места встречи
салом алейк кардем. Короче, баргапома дар хона мегум дӯстони азиз бинёят писанд чунки 2 та подписчик ма ҳамин рӯз дастӣ омад дидам беҳтарин занои беҳтарин